dobrodošli u novi video gdje ja slikam akril na platnu, slikam devojku sa Jelenom. Znači u opisu ovog videa ćete naći formular koji kad popunite dobijate besplatnu PDF knjigu. To je besplatan PDF priručnik za slikanje ove slike, znači možda detaljnije objašnjenje i korak po korak slike. Tako da možete ostaviti ime i prezime i mail i ja vam šaljem na mail taj PDF priručnik besplatno. I možete mi također slati na mail na koji vam pošaljem vaše radove kada završite, pa pravimo jedan video gdje ja pokazujem kako ste vi uradili. Možete istu tematiku, a možete i sličnu tematiku, bitno da bude životinja i priroda. Eto, i sad krećemo u objašnjavanje malo akril na platnu za početnike, a možda i ljude koji se već uveliko bave slikarstvom, ali to želio bi da istraže neku drugačiju tehniku. Ja sad podslikavam. Podslikavanje je jako bitan deo procesa. Tad ne brinete za detalje, tad samo nanosite na platno. Znači grubo se nanose. Ja sam koristila prvo skicu, znači skicirala sam ovu sliku zato što anatomija ovog jelena mi je bila malo riski. Ja ću u toj besplatnoj PDF priručniku, knjižici, ostaviti moje reference, znači reference koje sam ja našla na Pinterestu. I referenca je bila AI, znači anatomija devojke nije bila dobra i anatomija jelena tu i tamo, tako da to kad vi skicirate, vi to pokušavate da ispravite. I ja sam se na ovoj slici mučila sa likom devojke, zato što tu i tamo anatomica je malo škripala, ali dobro. Znači, podslikavanje vi samo se oslobodite i bitno je da nanesete neke lepe boje. Ja nanosim neku nežno žutu, pa nanosit ću rozikastu u pozadini i bitno je da slikavanje vi se oslobodite vaš um i imate punu slobodu da nanesete koloritu tu neku pozadinu, da bi kasnije u sljedećoj fazi preko podslikanog lera vi dodavali detalje i obratili pažnju na detalje. Neki slikari kada rade od detalja ka celini, to jest krenu da razrađuju totalno detalj, ne podslikavaju, znači imate i taj način rada i to obično rade hiperrealisti, ali ja radim kao što su radili impresionisti, znači dodajem što više nekog različitog kolorita koji će se naći na različitim dijelovima slike. Vidjet ćete, znači tu se pojavljuje neka rozikasta koja se ponavlja u svim dijelovima slike ili nežno plavičasta ili žuta. Tako da pokušavam kada odaberem jedan ton na paleti da ga stavim na različite dijelove slike tako da slika izgleda kao celina. Znači taj sistem su radili impresionisti. Mešali su neke rozikaste, plavičaste boje u prirodi gdje one, znači kada vaše oko vidi, ono to i ne vidi te boje, ali kažem naš vid je različiti, mi vidimo različite kolorite, kažu da žene vide veći spektar boja od muškaraca, ja čak znam ljude koji su daltonisti koji vide neke boje koje mi ne vidimo i skroz je da kažem različito viđenje boja i samim tim se oslobodite, kada radite, eksperimentišite. Još jednom da napomenem, znači bitan postupak je da ne skicirate na platnu jer ćete oštetiti tako platno i brisat ćete i onda platno može da se udubi. Nego gledajte da skicirate pored i da precrtate vašu skicu na platno ili sa indikom ili tehnikom, da kažem, da probušite taj crtež na par bitnih dijelova i onda da obeležite te rupice kroz papir na platno. Ja ću jednom videu prikazati kako da precrtate skicu na platno. Platno na koje ja radim je platno kupljeno u kineskoj radnji, savršenog je kvaliteta, međutim problem je dimenzije platna, zato što sam ja željela ovako komplikovanu sliku da radim na malom platnu. Nemojte to da ponavljate, znači za sliku koja ima dosta detalja odaberite veće platno jer će vam biti lakše. Meni je mnogo bilo teško lice devojke da uradim jer je to toliko bilo sitno, znači ja sam radila sa najtanjom četkicom detalje i prosto mi je bilo zamorno i za vid i za ruku i posle sam se presešavala zašto na početku nisam uzela veće platno i prosto napravila i veću skicu i prenela na platno. Ali dobro,
Slika mi je drago kako je ispala. Ispala je prilično ilustrativno. Nije realistično, mada sam se ja dosta potrudila oko teksture devojkine haljine, to jest vila devojka, da to bude nekako prozirna haljina i tu radimo to prozirnost postižemo tako što neku ne sirovu belu, znači neku belu sa primesom plavičaste, razložimo sa više vode i povučemo blage poteze i tako ćemo dobiti tu providan layer ili tu providnu teksturu. Također sam obratila pažnju na teksturu krzna na jelenu. Teksturu vi postižete tako što imitirate dlačice sa tankom četkicom i malo tu i razmrljate, dozvoljeni su prsti, dozvoljene su salvete. Znači kad radite sa akrilom koristite i sunđere i savlete i prste, sve je dozvoljeno, ali gledajte što bolje, to jest različiti potezi vašom četkicom prikazuju različite teksture. To su male cake, akrilne boje, kao što sam rekla u prethodnim videima, možete nabaviti u raznim radnjama, od slikarskih do kineskih. Gledajte da ipak, pošto ako ste u početku nabavite komplete akrilnih boja, izbacite crnu, to ću mali milion da ponovim u svim videima. Crna vam ne treba za dobijanje tamnog crnog tona, mešajte brown sa plavom. Eto, to je to. Zato što crna zagadi sve, zagadit će vam četkice, zagadit će vam platno. I to je to. I došli smo do kraja ovog videa, nadam se da vam se svidjelo. Još jednom možete preuzeti besplatnu knjigu u opisu ovog videa, to je besplatan slikarski priručnik, tako što mi ostavite svoje ime, prezime i e-mail u formularu i ja vam šaljem na vaš e-mail besplatan priručnik. Hvala vam puno što ste ogledali ovaj video i vi ste najdivnija publika. Ljubim vas puno.